উত্তরবঙ্গে যাওয়া পর্যটকদের জন্য নতুন আকর্ষণ এবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। তৈরি হয়েছে সেখানে নতুন রেস্তোরাঁ, তাও আবার বাতিল হয়ে যাওয়া ট্রেনের কোচকে সাজিয়ে গুছিয়েই বানানো হয়েছে সেই রেস্তোরাঁ। অবাক লাগছে না? দেখুন। ঝাঁচকচকে রেলের কোচ, সেই কোচই এখন এসি রেস্টুরেন্ট। সেই রেস্টুরেন্টে বসে চা থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, মোমো, ধোসা সবই খেতে পারবেন। কাটিহারের পর নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বা এনজেপিতে চালু হলো রেল কোচ রেস্টুরেন্ট কাম ফুড অ্যান্ড টি স্টলের, যার উদ্বোধন করে এনডিআরএম সঞ্জয় চিল ওয়ারাও। তিনি জানান, পর্যটকদের জন্য দিওয়ালির উপহার এটি। তবে শুধুমাত্র ট্রেন যাত্রীরা নন, সাধারণ মানুষরাও এখানে আসতে পারবেন। পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে দার্জিলিং, হিমালয়ান রেলওয়ে বা পাহাড়ের স্টেশনগুলিতে তারা এই ধরনের কোচ ক্যান্টিন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। And I am basically from Siliguri. This is my locality. So, Coach restaurant has been come up at this station. So, what is your experience? You are here. Actually, Siliguri is a tourist place, so basically this restaurant is very, very attractive. We find it, like most of the tourists visit Siliguri, so they will find it very attractive. And like from Kolkata or from many other places, they come to visit like Siliguri. So I think like while visiting like any other places from Siliguri, they will come here and like they can have fun here, out here, and many other dishes are here as well. So they can try it and they'll find good. So, you are getting an image of a restaurant in a rail coach. So, don't you think it's an extra advantage or extraordinary? Yeah, of course, it's very extraordinary, and people will come to Siliguri. Like it will, in the travelers will also increase because of this very attractive place. So of course it is. What about the food quality? Food quality is also very good. It's good. So, I think you are very hopeful for the next days. Yeah, right now it's like I think the restaurant opened yesterday, so the more it will go, I think the menu also it will increase. Many like many other cuisines will be added. দার্জিলিং, ঘুম সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনে কোচ ক্যান্টিনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে বলেই জানিয়েছেন ডিএইচআর এর ডিরেক্টর অরবিন্দ মিশ্র। চাইনিজ খেতে এবার হিলকোর্ট রোড বা শহরের রাজপথগুলির ধারে থাকা রেস্টুরেন্টে ভিড় না জমালেও চলবে। হাক্কা নুডলস, মাঞ্চুরিয়ানের মতো বিভিন্ন পদ পাওয়া যাবে এনজেপির কোচ রেস্তোরাঁতেও। পিপিপি মডেলের রেস্তোরাঁ পরিচালনা করার দায়িত্ব পেয়েছেন কলকাতার একটি ক্যাটারিং সংস্থা। ওই সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রেস্তোরাঁয় প্রবেশাধিকার রয়েছে সাধারণ মানুষেরও। मैं नियरेस्ट होटल में जा रहा था, वहाँ थोड़े आगे दूर जाके मैंने पीछे से इसका नाम जैसे पढ़ा ना मैंने, फूड एंड रेस्टोरेंट करके, तो मैं सोचा कोई डिस्प्ले किया गया है, टेम्पोररी डिस्प्ले होता है। तो देखते हैं जाके, पास में आके देखा तो एक मतलब एक अजीब तरीके से मतलब इसको डेकोरेट किया गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने पूछा भी यहाँ पे कि अंदर खाना है कि इससे डेकोरेट है, बोला नहीं अंदर खाना है। फिर हम अंदर आए, पूछा खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। बैठे, रेट वगैरह देखा यहाँ का, बहुत ही अच्छा रेट लगाया गया है। जिस हिसाब से खाना दिया गया है, तो एक मतलब नॉर्मल कोई व्यक्ति है जो कम कमाता है, वो अच्छी तरीके से पेट भर के यहाँ खाना खा के जा सकता है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। रेलवे कोच में रेस्टोरेंट और उसमें आप लंच कर रहे हो? हाँ, मैं इसलिए तो कर रहा हूँ, मैं जब बाहर खड़ा था देख रहा था रेलवे कोच, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेन के लिए कहीं डिस्प्ले किया गया हो, अंदर आके पता चला कि ये रेस्टोरेंट है। শুধু তাই নয়, কোনো যাত্রী অনলাইনে খাবার বুক করলে তা পৌঁছে দেওয়া হবে ট্রেনের কামরায়। তবে এই পরিষেবা শুধু এনজেপিতে দাঁড়ানোর ট্রেনের ক্ষেত্রেই মিলবে। 32টি আসনের সম্পূর্ণতা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় জলখাবার থেকে রাতের আহার, ব্রেড বাটার থেকে নান, তন্দুরি রুটিও পাওয়া যাবে বলেই জানান কোচ ক্যান্টিনের ম্যানেজার শিশির হালদার। মিলবে বিভিন্ন ধরনের থালিও। তাঁর দাবি, প্রত্যেকটি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে বাজার দরে, ফলে ট্রেন যাত্রীদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষও। ये कोच रेस्टोरेंट बेसिकली यहाँ पे जो पैसेंजर्स है उन लोगों को एक सुविधा है, आने के बाद एक अच्छा गुड क्वालिटी का खाना मिले, उसके बाद में वो लोग अपना ट्रेन पकड़ सकें शांति से। और हमारे जनरल मैनेजर एनएफ रेलवे श्री अंशुल गुप्ता सर
और डीआरएम कटिहार चौधरी साहब के मार्गदर्शन में ये इसको किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया कि जो कंडेम कोचेस होते हैं उसको फेंक देने की बजाय उसको थोड़ा यदि हम रिनोवेट करवा के एक पैसेंजर्स को एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं। एंड दिस कोच रेस्टोरेंट यहाँ पे जो एनजेपी में खोला गया है ये एक प्रकार से दिवाली के शुभ अवसर पर खोला है, तो पैसेंजर्स के लिए एक दिवाली गिफ्ट है, ऑल द पैसेंजर्स एंड पब्लिक ऑफ एनजेपी सिलीगुड़ी एरिया के लिए। So what are the things you are displayed in this restaurant? So basically? यहाँ कोच रेस्टोरेंट में आपको फुल मील, जैसे बाहर सिटी में किसी रेस्टोरेंट में जो भी आपको सुविधा मिलता है, चाय, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर्स, स्नैक्स, एवरीथिंग you will have here. উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে কাটিহারের পর এনজেপিতে চালু হলো কোচ ক্যান্টিন। পিপিপি মডেলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের অন্য বড় স্টেশনগুলিতেও এই ধরনের ক্যান্টিন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান। এনজেপিকে বিমানবন্দরের আদলে বিশ্বমানের স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল, যার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে কোচ ক্যান্টিন দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।